जय जगन्नाथ फ्रेंड सांग मैंने आज जी आज गोटे नुआ जगह देखिपे आप आज हूँ एठी राम श्री राम रथ यात्रा एठी गोटे रथ तेर यात्रा बोली कहते एठी रथ यात्रा को देखिपे केते जनगहली एठी एटा हूँ कर्णाटकर गोटे कोलार डिस्ट्रिक्ट दृश्य कोलार डिस्ट्रिक्ट रे प्रति एप्रिल मासरे यही यात्राटी प्रारंभ करा जाए। यही यात्रा रे अनेकर लोक आखपाखर लोक आसी भगवान विरल रूप दर्शन करती देखिपे ये यात्रा रे केते जनगहली अछंती। वर्तमान समय आसीबो एठी भगवान को पूजा करी एठी प्रतिस्थापना करिवे। देखिपे बहुत लोक सेठी तांको भगवान को मेन मंदिर एठिकी आनी भगवान को पूजा करी एठी बसई रथरे भगवान को बसाई एठी रथ यात्रा झिका जीव। एटा हूँ आम सांग आम आसु 3 जन एठी देखा देखिपे केमती गोल्डन कलर देकी मंदिर को साजसजा कराई। वर्तमान आपन को देखू यही मंदिर रू एटा हूँ भगवान प्रकृत मंदिर एठू भगवान को सेठी नहीं सेठी रथरे स्थापना करी भगवान को किसी रास्ता रथ टाणी भगवान को पूजा करा जीवो। सेठी पुणी रात्रि रे समय रे रिटर्न पुणी अणा जीवो। देखिपे एठी एटा हूँ भगवान को मेन मंदिर एठू पूजा करी भगवान को सेठी निया जाए। सेटा भी गोटे मंदिर देखिपे राम को फोटो थिला सेठी स्टैचू अच्छी बैनर मरा जाइए। बहुत मंदिर एटा शिव मंदिर एक्चुअली सेटा मु भूल कहली आपको एटा शिव मंदिर सेपट अच्छी बड़ मंदिरटा राम को मंदिर। एठी देखंतु भगवान एठी गोटे मंदिर अच्छी ता पाखरे रथ अच्छी सेठिकी पूजा एठू करी भगवान नहीं सेठी अवस्थापित करी पुणी किसी रास्ता बुले भगवान पुणी रिटर्न कर। आज राति पूरा एठी यात्रा हुए पूरा दिन रु राति पर्यंत आपन को देखेबी भगवान को विरल रूप माने केमती भगवान को झिका जाए। पूरा दौड़ी नहीं शिंकुली पूरा मोटा एत बड़ मोटा शिंकुली रे माने रथ को टणा जाए। बहुत लोग देखंतु भगवान को फूल दुब फल अर्पण करने को फोपाड़ी था देखिपे। आमर सेपटे जमी एप्रिल मसरे दंडकाली भगवान यात्रा एपटे सेमती रथ यात्रा जहाँ को कहुए तेर यात्रा बोली। तेर माने कर्णाटक रे रथ तेर यात्रा देखिपे बहुत भिड़ लगी। एटा हूँ भगवान पछपट जगटा मुझे आपन को आग को नहीं देखेबी चलतु देखो एपटू जाऊँ देखिपे एठी भगवान को पूजा कर देखिपे एमाने केमती खंडा ये सब पूजा करती बेकर गोटे गोटे हार फूल हार लगाई पूजा अर्पण करती भगवान झिका जीव देखिपे केमती निजे पूजा अर्पण हो भगवान को पूजा करती निजे फूल धूप सब सजाई भगवान पूजा करते देखिपे खंडा धारण कर देखु भगवान एठी पुलिस सब व्यवस्था अच्छी माने जनगहली बहुत से पुलिस भी सिक्योरिटी व्यवस्था रखा जाइए। बहुत लोक प्रसाद भी मिले एठी माने दही बुट भजा एठी देखंतु देखिपे मृदुंग आउ मौरी बजाई भगवान को माने डका जाए माने उत्सवर प्रारंभ करा जाए। देखिपे एथर रथ टଣା स्टार्ट है देखते लोक मैंने केमती झिकाई भगवान को माने रथ को टाणीवाई केमती होती बहुत लोक देखिपे लोक मैंने भी छात उपर सब रही देखी था देखिपे आपन पछ पछ आनी देखुथी टिके कैमेरा हल्दी जाऊँगी से जना पड़ूनी देखिपे
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଆଗୁ ଆଗୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ରଥ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟାଣି ଟାଣି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରାରେ ଜଣାପଡ଼ୁନି କାହିଁକିନା ଉପର ଜାଗା ଟିକେ ଥିଲେ ଜଣାପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଦେଖିପାରନ୍ତି ମୁଁ କେତେ ପଛକୁ ଆସିଲିଣି ହେରି। ଧୀରେ 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 ଶିଙ୍କୁଳି ଦ୍ୱାରା ରଥକୁ ଟାଣାଯାଏ। ପୁରା ଏତେ ବଡ଼ ମୋଟା ଶିଙ୍କୁଳିରେ ରଥକୁ ବନ୍ଧା ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଟଣାଯାଏ ରଥକୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛାତ ଉପରେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼େ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଜାଗା ମିଳେନି, ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ସୁବିଧା ପାଇଲା ସେଠି ଠିଆ ହେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ବିରଳ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ମାନେ ଆମେ ହିଁ ଆସିଛୁ 40 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଆମ ସାର୍ଙ୍କ ମାନେ ବସ୍ଙ୍କ ଗାଁ, ଏଟା ୟେଲଦୁର ବୋଲି। ଏଠିକି ସାର୍ ଡାକିଥିଲେ, ଆମେ ଡ୍ୟୁଟି ଛୁଟି କରି କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ କରି ଆମେ ଆସିଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଖଣ୍ଡା ମାନେ ପ୍ରକୃତ ମାନେ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପୁରା ଧରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ମାନେ ଆମର ସାଉଥ୍ ସାଇଡ଼୍ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ପଣ ଏସବୁରେ ବି ବହୁତ ଆଗର ଅଛି ସାଉଥ୍ ସାଇଡ଼୍। ଆପଣ ବି ଜାଣିପାରିଥିବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସାଉଥ୍ରେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯାତ୍ରା ରାତି ପୁରା ରାତି ଚାଲେ। ରାତିରେ ବି ବହୁତ ମାନେ ହୁଏ, ବହୁତ ନାଟକ କୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ମାନେ ଆମର ସେପଟେ କେମିତି ବୋଦା ବଳି ଦିଏ, ଏଠି ବି ସେମିତି ଅଛି, ବୋଦା ବଳି ଦିଆଯାଏ। ବହୁତ ଗହଳି ଯୋଗୁଁ କ୍ୟାମେରାମାନେ ଠିକ୍ ସେ ବି ଦେଖେଇ ହୁଏନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ରଥ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆମେ ଏଇ ରଥଯାତ୍ରା ମାନେ 2 ବର୍ଷ ଏଟାକୁ ମିଶି 2 ବର୍ଷ ଆଟେଣ୍ଡ କରିସାରିଲୁଣି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ହିଁ ହୁଏ ଏଠି, ପ୍ରତିବର୍ଷର ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ହୁଏ ତେର ଯାତ୍ରା। ଏ ବର୍ଷ 23 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିଲା, ଏପ୍ରିଲ 23ରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜୋରରେ ମାନେ ଟାଣୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଗହଳି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣା, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ରାମ ରାମର ମାନେ ଲୋକମାନେ ରାମ ରାମ କରିକି ଡାକିଥାନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଥିବ ରଥ କେମିତି ଟାଣୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ ଖରା ଯେ ଖରା, ଏଠି ଅଛି 32 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଅଛି ଏଠି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 2ଟାରୁ 2:30 ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଖରାରେ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କହି କହି ଲୋକମାନେ ଝିକି ଚାଲିଛନ୍ତି ରଥକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଲୋକମାନେ କେମିତି କହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ରଥ ଝିକିବାରେ ସହାୟ କରନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶିଙ୍କୁଳି କେମିତି ଧରି ଅଛନ୍ତି। ପୋଲିସର ବି ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁତ ଅଛି ଏଠି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରଥ କେମିତି ଟଣା ଯାଉଛି। ରଥର ହୁଇଲ୍ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛି, ମାନେ କାଠରେ ପୁରା ବନା ହେଇଛି ରଥକୁ। ଏଠିକାର ରଥ କ'ଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନାଯାଏନି, ଏ ରଥ ଗୋଟେ ଥର ରୁହେ, ମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ତାକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ରିପେୟାର କରାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ପାଖରୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଗହଳି ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରଥକୁ ମୁଁ ପାଖରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।
देखिए लोक मैंने कोलाहल रथ को झिकी चलते देखिए देखु रथर पूरा फूल दुबरे सजा होती देखिए रथर चक्का देखिए केते मोटा केते बड़ रथ को रोकबारे रथ को भी रोका जाए गोटे माने दंडारे टिके स्लाइटली शार्प टाइप कर रथ गोटे थर न जीव से मझे मझे चक्का को ठेलिकी रखा जाए देखिपे आमको बर्तमान मिलगले आम सार भाईना भी ससुर भी आमको देखी कहले घर आसन जल्दी आस कहीकि डाकुंट सार ये माने कोटा कोटा घर भड़ा दी जाइए मत पूरा डिटेल्स देखुं देखिपे आपण मानू देखिपे एक्चुअली आंके सार होचंदी हेडमास्टर रिटायरमेंट सार भी हेडमास्टर थे एम स्कूल माने प्राइमरी स्कूल रे से रिटायरमेंट हो सारी वर्तमान आम कंपनी आसी रुहती सार कंपनी पाखे बस था एनी टाइम आसी मो पाखे आपण मानू जहाँ भी वीडियो देखी आपण मानू जदि भल लगी आपण लाइक एंड सब्सक्राइब करें जमार भूलनी जो मैंने देखी लाइक कर माने सब्सक्राइब कर से माने लाइक एंड कमेंट करें जमार भूलनी जो मैंने नुआ देखुं से मैंने भी लाइक सब्सक्राइब करेंगे जमार भूलनी ये वीडियो आगो को एमती कंटिन्यू करी आपन को रातिर दृश्य देखी केते सुंदर देखिए आपण मैंने जय जगन्नाथ।